бозиашо дар ин бозӣ идома хоҳем дод. бинандаҳои азизу арҷманд, нимаи дуюми мавсими Лигаи Олии Кишвар инак бо бозиҳои муҳим ва ҷолиб оғоз хоҳанд шуд. Имрӯз 3 август ду рақобат баргузор мешавад. Ҳосилот бо Хатлон ва Файзканд бо клуби марказӣ вардиш Артиш рақобат мекунанд ва ин бозиҳам дар ҳоли баргузор шуда истоданд ки давоми қариб як моҳ дар футболи мамлакат, махсусан дар рақобатҳои Лигаи Олии Кишвар таътили тобистона буд ва дастаҳо ҳаятҳои худро пурқувват карданд ва аз ҷумла бошгоҳи футболи Ҳосилот ки ба ҳаяти худ 9 бозингарро ҷалб кард ва аз он бештар футболбозони фарангӣ ҳастанд, яъне легионер ки қариб ҳамин ҳоло дар ҳайати дастаи Ҳосилот дар ҳамин давра 4 бозингар пайваст ва имрӯз мо онҳоро дар ҳаяти асосӣ ва захиравии ин даста хоҳем дид. Дастаи Хатлон бошад дар ин давра 2 бозингарро ба ҳаяти худ ҷалб кард. Яке аз онҳо легионер Акбакрис ва дигаре дарвозабон Аҳлиддин Ҳабибуллоев буданд ки имрӯз ин 2 нафарро мо дар ҳаяти асосии дастаи Хатлон мебинем. Аз ҷумла Аҳлиддин Ҳабибуллоев дар хати дарвоза қарор дорад ва легионере ки мо болотар дар мавридаш гуфтем дар курсии эҳтиётӣ. Умуман бинандаи азиз, хотиррасон мекунем ки дар ҷадвали чемпионати мамлакат ҳамин ҳоло бошгоҳи Истиқлол садрнишин аст ва баъд аз ин тим Куктош дар зинаи дуюми ҷадвал қарор гирифтааст ва баъд аз дастаи Куктош бошад тими Равшан дар зинаи сеюм аст. Дастаи Ҳосилот дар зинаи нуҳуми ҷадвал қарор дорад. Онҳо баъд аз 14 даври мусобиқа 12 имтиёз ба даст оварданд, як зина болотар аз тими Регартад аст ва дастаи Хатлон бошад як зина болотар аз Ҳосилот дар зинаи 8 бо 12 имтиёз қарор гирифтааст. Ин бозӣ дерби Хатлон гуфтан мумкин аст, бозӣ бисёр ҳам муҳим миёни ин ду даста ва мебинем ки кадоме аз дастаҳо бештар омодаанд ба нимаи дуюми мавсими Лигаи Олии Кишвар. Садои шагидовар Рустам Нурматов аз шаҳри Душанбе аз оғози бозӣ дастаҳо дарак медиҳад ба Нурматов. Шарифбек Нуриддинов, Ислом Холиқов кӯмак мекунанд ва нақши довари чаҳорумро дар бозии имрӯза Хуршед Дадабоев аз шаҳри Хуҷанд иҷро хоҳад кард. Биёед акнун ба ҳайати дастаҳо мепардозем. Дастаи мизбон тими Ҳосилот дарвозабон рақами 31 Гбеку Праспер, рақами 8 Абдураҳмон Нозимов, рақами 3 Бенҷамин Асамоа, рақами 10 Капава Вили Ялеву, рақами 23 Ҷонибек Шарипов, рақами 30 Микаэл Франк Нонга, рақами 6 Саид Мухтор Азимов, рақами 7 Расул Файзов, 77 Кабир Салимшоев, рақами 35 Абдухалил Буронов ва рақами 37 Бежан
нишонбойзода, сармураббии даста Амин Субҳонӣ, мутахассиси футболи ایران است. هیئت دسته خطلون اهلیدین حبیبولوف در زمان تحت رقم 97 رقم 17 خوشوقت میدوف رقم 20 دریک بونا رقم 73 علیشیر باروتوف رقم 18 طاهرجان تخویزاده رقم 21 سوربون افغانوف کاپیتان دسته 77 سعید بزرگوف رقم 10 سنت الله اسماعیلوف 55 اووسو کوفی 2 ماه رقم 19 Какоу Эммануэл рақами 33 Энок Арити сармураббии даста Аслиддин Ҳабибуллоев аст. ҳоло ҳамлаи футболбозони дастаи ҳосилот муборизингарони Хатлон шурӯъ карда аз хатти дифоъ муборизаро хеле хуб идома дода истоданд ва онҳо бештар ҳоло бо тӯб ҳунар намоид доранд. Аз канори майдон инҷо бозингари рақами 77 буд Саидшоҳ Бузоров ва баъдан Сорбон Афғонов тӯб дар назди Аҳлиддин Ҳабибуллоев дарвозабони дастаи Хатлон аст. аз ҳама дастае ки дар миёни дигар тимҳои лигаи олӣ дар равзании гузариши тобистона камфаъол буд, ин бошгоҳи футболи Хатлон буд. бинандои азиз, ва тибқи он хабарҳое ки дар охирин рӯзи равзании гузариши футболбозон аз ҷониби лигаи футболи Тоҷикистон нашр шуд, Хатлон аз ҳама камтарин бозингарро ба ҳайати худ дар ин давра ҷалб кардааст. аз ҳама бештар дастаҳое ки ҷалб карданд худи ҳосилот 9 бозингар, баъдан дастаҳои хуҷанд, клуби марказии вартиш, артиш, куктош, истиқлол шумораи зиёди бозингаронро ба ҳайати худ ҷалб карданд ва ин маънои онро дорад ки ин дастаҳо мехоҳанд дар нимаи дуюми мавсим барои натиҷаҳои хуб талош варзанд. خب حالا متوجه میشویم با حمله بازیگران دسته خطلون یک پرتو به کنار راست و اینجایی که سعیدشاه بزرگوف قرار دارد پس به قفام و از خط دفاع باز حمله بازیگران خطلون شروع میشد. ارسال توپ از جانب سوربون افغانوف و دفاعگر تیم حاصلات در این لحظه لیگنر این دسته خیلی خوب بازی کرد و دو مرتبه توپ را از خط دفاع بیرون هم کرد. نگفته نماند که در ҳайати дастаи ҳосилот ҳамин ҳоло як бора 4 легионер бо шумоли дарвозабон дар ҳайати асосӣ ҳунарнамоӣ карда истодааст ва боз ду бозингари дигари хориҷӣ дар курсии эҳтиётӣ аст. ҳоло идомаи ҳамла сӯи футболбозони дастаи ҳосилот биёд мебинем ки чӣ гуна ҳамла шурӯъ мешавад. як вазъияти хуб аст барои бозингарони мизбон ва довар Рустам Нурматов ишора мекунад ки зарбаи кунҷӣ ва ин эътирози ҳимоятгари тими Хатлон Алишер Баротовро бештар мекунад ки инҷо ӯ ба тӯб нарасидааст. биёд ба вазъияти стандарти бошиёки футболбозони дастаи ҳосилот таваҷҷӯҳ мекунем ва ин зарбаро Расул Файзов иҷро хоҳад кард, нафаре ки дар нимаи аввали мавсими чемпионати мамлакат дар ҳайати дастаи Регар Тадас бозӣ мекард. ҳоло бошад шарифи бошгоҳи ҳосилотро дифоъ хоҳад кард. Саидшоҳ Бузоров ва футболбозони дастаи Хатлон ҳам ҳамлаи худро анҷом дода наметавонанд. аз ин пеш дар рақобатҳои ҷоми Тоҷикистон баргузор шуда буданд дар даври ҳаштякниҳоӣ ки ҳосилот ва Хатлон аз зумраи он дастаҳое буданд ки роҳи худро ба марҳилаи чаҳорякниҳои мусобиқаи дуюмин дараҷа дар футболи мамлакат ҳамвор кунанд ва албатта ҳосилот дар як бозӣ бисёр ҳам душвор пирӯзӣ ба даст овард. бо ҳисоби 3-2 онҳо бар тими Хатлон зафар ёфт, масалат бар тими Барқчӣ зафар ёфтанд ва тими Хатлон бошад дар бозӣ бисёр ҳам муҳим дар сафар бо ҳисоби 2-0 бо голҳои задаи Эммануэл Какоу ва Тоҳирҷон Тағоизода Парвозро мағлуб карда ва даври дигарро хоҳад гирифтанд. ҳоло идомаи ҳамла аз сӯи футболбозони дастаи ҳосилот бо тӯп Абдухалил Боронов биёд мутаваҷҷеҳ мешавем. мавқеят ҳаст барои бозингарони тими мизбон. пас ба марказ Азимов ирсоли тӯб ба канор ва бозигузории футболбозони дастаи ҳосилот Абдураҳмон Нозимов ворди ҷаримагоҳи дастаи Хатлон мешавад. як партоби ӯ ва бозингарони Хатлон тавонистанд хуб дурахшанд дар бартараф кардани ҳамлаи соҳибони майдон.
ҳаво хеле гарм ҳаст, махсусан дар ноҳияи Фархор. Ба ин хотир шояд мо мухлисони камтарро дар майдон мебинем ва гузашта аз ин бозӣ дар рӯзи корӣ баргузор шуда истодааст, яъне имрӯз панҷшанбе аст ва бозиҳои дигар паго баргузор мешаванд рӯзи ҷумъа. ман дар марҳилаи аввали чемпионат, бинандаи азиз, чунин бозиҳое ки дар нимаи худ миёнаи ҳафта баргузор мешаванд хеле ва хеле зиёд ҳам буданд. ҳоло бо ту бозингарони тими Хатлон. Баротов, Афғонов, ва 7 дақиқа сипарӣ мешавад аз шурӯи рақобати дастаҳо. Бозоров, Алишер Баротов ба канори чап ва ту ба аз майдон берун мешавад. Дастаи Хатлон бо се дифоъгари марказӣ ҳунарнамоӣ карда истодааст. партоби хеле ҳам баланд. Бенҷамин Асамоа ва ҳамчунин Абдураҳмон Нозимов дар як лаҳзаи бисёр душвор натавонистанд аз прессинг хубтар бароянд. Бозоров, инҷо хушвақт мирафт бозӣ дорад дар хати дифои марказ ҳамроҳ бо легионери дигари ин даста Дерик Бонам. Серчо Бозоров каме пештар дар нақшини муҳофизатгари канорӣ ҳам ҳунарнамоӣ карда шудааст. хати рақами 77. ҳоло Маъсамин бозингар талош мекунад барои гирифтани туп. Фурсат барои футболбозони дастаи Хатлон, аммо аз ин ҳолат баромаданд бозингарони ҳосилот. Ҷонибек Шарипов, бозингаре ки аз клуби марказии варзиши Артиш ба ҳайати дастаи ҳосилот пайваст. домаи ҳамлаи дастаи ҳосилот, вале Абдухалӣ Боронов ба тӯб расида наметавонад. умуман агар ба бозиҳои ҳосилот дар мавсими имсола таваҷҷӯҳ кунем, бинандаи азиз, умуман бозиҳое ки даста дар мавсими феълии мамлакат анҷом дод, бисёр бозиҳои хуб ҳам дошт ва ҳосилот имкон буд ки имтиёзҳои зиёдтар бигирад, аммо муваффақ нашуданд. аслан ҳосилот дар даврҳои аввали рақобат имтиёзҳои хеле хуб ба даст овард. Масалан, ғалабаҳои муҳим дар муқобили Кӯктош дар сафар бо ҳисоби 3-0 онҳо тавонистанд зафар ёбанд. вале аз тими Хатлон дастаи ҳосилот дар марҳилаи аввали чемпионат ба бохт рӯбарӯ шуда буд. Ин бозӣ агар хато накунам дар давраи шашуми чемпионати мамлакат баргузор шуда буд ва Хатлон дар майдони худ бо ҳисоби 1-0 бар ин даста пирӯзӣ ба даст овард. вале ҳаст бозиҳое ки ҳосилот дар майдони худ ҳарифонро шикаст додааст. аз ҷумла тими Исхатро дар ин майдон шикаст дод. Истиқлол дар майдони дастаи ҳосилот бо мушкилӣ бо ҳисоби 1-0 ғалаба ба даст овард. вале баъдан дар майдони худ Истиқлол бар ин ҳариф раҳм накард ва бо ҳисоби 5-0 пирӯзӣ ба даст овард. дар дерби Хатлон дар мавсими имсола, хоҳ муқобили Хатлон бошад, хоҳ муқобили Равшан, ҳосилот то ҳол натиҷаи хуб ба даст наоварда истодааст. Расул Файзов пас ба марказ, Абдухалӣ Боронов идомаи ҳамлаи бозингарони ҳосилот, аммо бенатиҷа ин ҳамла ба поён расид. охирин бозии ҳосилот ин муқобили Хуҷанд буд.
شاگردان امین سوپانی در میدان خود با حساب 2-1 مغلوب شدند. بازی مافکوف مونده دوره پنجمین چمپیوناتی مملکت بود که برگزار شده بود در آخرهای ماه ایون. ادامه حمله دسته خطلان ولی باز هم به نتیجه گبکو پراسپر حالا این وضعیت را برطرف میکند. سید مختار عظیمov، عبدالرحمن نظیمov، فوتبالزن حاصلات با حمله ادامه میدن. پرتاب خیلی بلند ولی کسی نبود در داخل جریمه‌گاه. جانب شریپوف یک ارسال نوبتی دیگر با جریمه‌گاه دسته خطلان ولی تو بیرون کرده شد. رسول فایزوف حالا مبارزه میبرد با بازیگر دسته خطلان و قاعده بازی ویران کرده میشد از جانب سنت الله اسماعیلوف. حمله نوبتی بازیگران حاصلات، یک پرتابی دیگر از سوی عبدالخلیق بارانوف ولی هم دیگر نافهمی بازیگران در این لحظه احساس می شود. البته مشکل است برای هر یک دسته در بازی اولین بعد تعطیل موفق شدن. اما حاصلات و هم خطلان در بازی نخست ندارند که نتیجه خوب به دست آورند. و یکی از بازیگرانی که دسته خطلان رو در رفزنه گزارش فوتبالبوسون ترک کرد این بازیگری با مهارت خدایداد اوزاقوف بود. بازیگری مذکور که قبلا در دسته کوکتوش بازی میکرد و این نهایت برگشت و حالا امکانیت خیلی خوب برای دسته خطلان. اینجا ضربه بسیار هم خوب و دیدنی با اشتراک بازیگر رقم 33 این دسته خطلان ایناکاریتی بود. ببینید چگونه ضربه زد، ضربه با تیری دروازه برخورد. هرچند تو اعتراض کرد که با دستی دروازه‌بان است اما در حالت تکرار این چیز مشاهده نمیگردد. ضربه زده ایناکاریتی با تیری دروازه دسته حاصلات برخورد و از میدان بیرون شد. این بهترین امکانیت گلزنی در 15 دقیقه اول رقابت بود و اون هم با فایده فوتبالبازان دسته خطلان. بهترین فرصتی گلزنی رو از دست دادند بازیگران تیم خطلان. حاصلات از همه زیادتر بازیگر گرفت در این دوره و از همه زیادتر بازیگران رو هم شاید به دستهای دیگر داد و با اونها شرطنامه را قطع کرد. و بسی اونها مثلا با خب دلیر چولوف، امرجان خودیدود، فاروق موسیسی. حالا ادامه حمله دسته حاصلات و ضربه بلندتر از میدان بیرون می شود. این ضربه کبیر سلیم شویف بود، همون بازیگری که در همین دوره با هیئت دسته حاصلات پیوست. کبیر سلیم شویف تا این دم در هیئت دسته دینامو آفتای مالدووا بازی میکرد، عضو دسته نورستان جوانان کشور که از استعدادهای خوبی فوتبال کشورمان آینده بسیار خوب دارد. کبیر سلیم شویف سنت الله اسماعیلوف در هوا خیلی خوب بازی میکنند برای گرفتن توپ. تلاش بازیگران دسته خطلان خیلی و خیلی زیاد است.
و توپ راست با دسته گبکو پراسپر می‌رود. دروازه‌بان دسته فایسکان او در گذشته در دسته فایسکان بازی می‌کرد. ادامه حمله دسته خطلون ولی باز هم بی‌نتیجه. بسیار یک بازیگزاری خوب هم بود از سوی آنها. سوناتوو اسماعیلوف پس دقیقی توپ را با بازیگران حاصلات بورانوف پس با موقع آزاد رسول فایزوف و پرتوبش خیلی بلندتر. امین سوپانلو اعتراض میکند جانبی دست پرورانش. از ریگارد دست با تیم حاصلات رسول فایزوف و عبدالخلیل بورانوف هر دو پیوست شدند از کلوب مرکزی ورزش ارتش جانب شریپوف و بیشان نشان بویزاده و با اطلاع سرمربی دسته حاصلات امین سوپانی با اون اقتداری که دسته دارد در موسم امسال مسابقه هدف آنها ماندن در لیگ عالی فوتبال کشور است. رستم نورماتов بازی رو باز می‌دارد. چیزی رخ داد در میدان که حالا از نظر ما دور مانده است. اینجا اهلدین حبیبولف کمی آسیب گرفت. نمیدونم در کدام حالت باشد. و از این فرصت استفاده برده بازیگران کمی استراحت میکنند تا آنکه طبیبی دسته خطلان با دروازه‌بان کمک خود را رساند. در این دوره از تیم حاصلات غیر از اون بازیگرانی که بالاتر اشتراک کردیم همچنین شهزاد دولتов نیدوی ارزبیرов هر دو با دسته کوکتوش پیوستند. رحمتشور رحمتزاده با دسته روشن، سفرعلی کریموف با هولبوگ رفته است کاپیتان این دسته. همچنین نیکرو سلیمزاده، تیمور محمد مرودوف اینها هم با دسته هولبوگ پیوستند. با چند بازیگر دیگر قرارداد با اتمام رسید. با علیشیر سفرов، نوروز رستمov، دلیشو مرودوف با این بازیگران با برای دسته حاصلات قراردادی همکاری را پایان داد. حالا سبک‌گذاری بازیگر دسته خطلان را می‌بینیم با دفاعگری تیم حاصلات این عملکرد را نشان داد امانوئل کاکو بازیگر سابق دسته روشن. در روشن هم بسیار خوب هنرنمایی میکرد ولی با اون که به هیئت دسته مذکور بازیگران دیگر دعوت شدند رابرت این دسته هم تصمیم گرفت که از این گونه بازیگران یعنی دست بکشن یا قرارداد را به انجام رسانند. خوشوقت میدافت. حالا ادامه حمله بازیگران تیم خطلان رو میبینیم. پرتاب از کنار و در این وضعیت زود دفاعگری دسته حاصلات توپ را از میدان سطح بیرون کرد. 20 دقیقه سپری میشود بیننده عزیز از آغاز رقابت دسته ها. پرتابی نوبتی و گبکو پراسپر توپ را داشته میگیرد. شاید نتیجه مساوی هیچ دسته را قناعت نمی کند. هر دو برای پیروزی به میدان آمدند. اگر ما نتیجه دسته خطلان را گیریم وقتی اخیر آنها همیشه با باخت روبرو می شدند در دوره لیگ عالی فوتبال کشور. مثلا باخت از فایسکند، باخت از
файзкан ду маротиба пайи ҳам аз куктуш хуб аз клуби маркази варзиш артиш. барои ҳамин барои шогирдони Асни Ҳабибуллоев шояд натиҷаи мусовӣ хуб бошад, шояд. вале дастаи Хатлон аз ҳама тиме аст ки бисёртар ба дарвозаи худ гол сар додааст. то ҳамин дам онҳо 29 гол ба дарвозаи хеш сар доданд дар 14 даври мусобиқа. ин хеле ва хеле зиёд аст ва аз ҳама камтар гол заданд ба дарвозаи ҳарифон. 8 гол заданд. футболзони ҳосилот 10 гол заданд ва 19 гол сар доданд. аз ҳосилот зиёдтар худи Хатлон, Ригар Тадас, ҳатто Исхата гол сар додааст. Кабир Салимшоев ҳоло бозингарони дастаи ҳосилот бо туп. Ҷонибек Шарипов, партоби хеле баланд. фурсат ҳаст барои бозингарони дастаи ҳосилот. мавқеи голзанӣ ҳаст, аммо дар ин лаҳза ҳолати офсайд ба қайд гирифта шуд. ё бо даст бозӣ кард ҳамлагари тими ҳосилот. дар офсайд набуд. туп ба дасти ӯ расидааст. ба ин хотир довар байрақчаи худро боло бардошт. охирин боре ки ҳосилот бар Хатлон ғалаба карда буд, ин хеле пештар буд. соли 2016 онҳо бар ин тим ғалаба карда буданд бо ҳисоби 3-0 дар ду бозӣ, ҳам дар сафар ва ҳам дар майдони худ дастаи мазкур ғалаба ба даст овард аст. идомаи ҳамлаи дастаи ҳосилотро мебинем. фурсат ҳаст барои футболбозони дастаи ҳосилот. зарба зада мешавад, аммо туп ба пои Алишер Баротов бармехӯрад. бисёр мавқеияти хуб буд барои футболбозони тими ҳосилот барои иҷро кардани зарба, аммо бенатиҷа. партоби дигар ба ҷаримагоҳи дастаи ҳосилот. Ҷонибек Шарипов инҷо мубориза мебарад то Саидчо Бузоров. Шарипов партоби баланди дифоъгари дастаи ҳосилот. туп аз майдон берун мешавад ва дертар ба туп расид. ҳамлагари тими ҳосилот Абдухалил Боронов. паси дурудароз буд аз ҷониби Тоҳир Тағоизода. خیلی پرتابی پلند امکانیت ادامه دادن حمله هست. جانبک شریپوف و سایدچو بزرگوف توپ رو از میدان زده بیرون کرد.
ادامه حمله سیف الوزن دسته حاصلات کبیر سلیمشویف با کناری راست میدان گذاشته است. معلوم میشود که او موقع خود را با بازیگر دیگری کناری این دسته عوض کرد. پرتاب جانب کبیر سلیمشویف ولی علیشیر براتوف توپ را زده از میدان بیرون می نماید. حمله دوم میکند از سوی فلوبوزون حاصلات. پرتابی خیلی بلند بورانوف و اینجا بسیار امکانیت خوب بود برای رسول فایزوف. او شاید گمان کرد که بازیگر تیم خطلان به توپ میرسد. حمله دوم میکند از سوی فلوبوزون حاصلات. عبدالخلیل بورانوف موفق نشد. حالا امکانیت برای بازیگر دسته خطلان گبکو پراسپر اینجا اشتباه میکنه دروازه‌بان دسته حاصلات و بهترین امکانیت گلزنی را از دست میدهد. حمله‌گر تیم خطلان امانوئل کاکو خیلی امکانیت خوب بود برای امانوئل. ببینید چگونه رقابت خوبی گبکو در اول بود. بعداً در این لحظه بازیگر دسته حاصلات به کمک شتافت. بازیگر رقم دهم ویلی کاپاوا. حالا یک وضعیت خطرناک برای بازیگر حاصلات. امکانیت برای اجرایش ضربه و ضربه سعید چوبوزوروف بالاتر از دروازه از میدان بیرون شد. دقیقه 28 بازی. خب حالا کمی بعد است و وقت داده می شود تا در یک دقیقه آب بنوشند. هوا خیلی و خیلی گرم است بیننده عزیز. همین حالا در خودی فرخور مکانی برگزاری مسابقه هوا 38 نزدیکی 39 درجه گرم تر است. برای همین هم در این هوای گرم بازی کردن خیلی و خیلی دشوار. جانب شریپوف توپ را از اوت بازی می‌دارد و حالا رقابت بازیگران دسته حاصلات برای ادامه دادن حمله زیادتر می‌شود. ولی در این لحظه علیشیر براتوف ببینید که چگونه خوب دفاع کرد و امکانیت نداد با بازیگران حاصلات. پس سوربون افغانوف خطا نازیموف بیجان نشون بایستاده.
کبیر سلیم شویف، نوزیموف. امکانیت هست برای بازیگران تیم حاصلات. حالا یک پرتاب از جانب بیژنشون بایزاده. دوباره برمیگرده این فوتبال برای ادامه دادن حمله. سعید مختار عظیموف، پرتابی نوبتی با جریمه‌گوی دسته خطلان و این توپ رو هم دیفوگر از جریمه‌گاه زده بیرون کرد. دریک بانا. خطا از سوی فوتبالبازان حاصلات صادر شد. توی تقویزاده توپ را از دست می‌دهد در مرکز میدان و حمله بازیگران حاصلات شروع می‌شود. پرتاب‌های هوایی یگانه زیادتر میشوند اما با سراغ‌های نوانیق. جانبک شریفов بسیار خوب بازی میکند. طاهر تقویزاده در این لحظه توپ رو گرفته از دیفوگری دسته حاصلات و حمله را از کناری راست آغاز کرد. پس بسیار خوبی او. امکانیت برای بازیگران دسته مذکور. امانوئل کاکو، ضربه او به کنج دروازه و به توپ دروازه‌بان هم نرسید. کریس امانوئل کاکو حالا یک عملکرد خیلی خوب نشان داد. بیاید می‌بینیم لحظه تکرار رو. حالا رستم نورماتov بازیگر دسته حاصلات رو به نزد خود میخواند. فوتبالباز رقم 30 فرانک میکائیل نونگا. و رسول پایزف اینجا در مرکز میدان خطا صادر میکند در رقابت با بازیگر تیم خطلان اووسو کافی. اصلا اینجا هیچ قاعده ویران کنه دیده نمیشه. در حالت تکرار رقابت ارزنده برای با دست آوردن توپ، ولی داور اشاره کرد که خطا از سوی نیم محافظتگری تیم حاصلات انجام شده است. جانبک شریفov، حمله نماتی دست حاصلات. نوزیموف، حسیو دقیق و امکانیت برای بازیگران تیم حاصلات. ضربه باید انجام شود و باز هم با پای فوتبالبازان تیم خطلان بر میخورد. گزارش سوربان افغانوف، سنت الله اسماعیلوف، طاهر تقویزاده. موقعیت هست برای بازیگران خطلان. پرتاب با کناری چپ. خوش وقت میرفت سوربان افغانوف. گزارش افغانوف بسیار خوب پس زمینی اما توپ راست با پای بازیگری دسته حاصلات رفت. ادامه دسته حاصلات رو میبینیم. حمله دسته حاصلات رو پرتاب کبیر سلیم شویف و توپ راست با دست اهلیدین حبیبولویف رفت در زبان تیم خطلان. پرتاب خیلی بلند. خب بالا ضربه کنجی، نخستین ضربه کنجی فوتبالبازان دسته خطلان در بازی امروز است. پرتاب انجام شد.
و اینجا برخورد من فکر میکنم شاید رستم نورماتوف با بازیگری حاصلات کورت زرد میدید، چون که از این پیشتر او رو آگاهی کرده بود در صورت تکرار شدنی چون این خطاگی ها حتما کورت زرد نشون میدید. میکائیل فرانک بله دقل بازی کرد در مقابل فوتبالبازی تیم خاتلون اووسوکوفی. تو ولکه در پای بازیگری دسته خاتلون بود، سمتش رو هم او دیگر کرد، اما بازیگری حاصلات عملکرد نادرست انجام داد و ضرر رسانید به نیم محافظتگری دسته خاتلون. баротов партоби хеле ҳам баланд муборизаи бозингарони дастаи хатлон ва партоб ба суруғаи ноаниқа аз ҷониби ҷонибек шарипов анҷом мешавад. гвеку праспер зуд тӯбро гирифт. кофи бона дерик бона ҳамроҳ бо алишер баротов ва хушвақт мерафт. се ҳимоятгари тими хатлон ҳастанд, вале хушвақт мерафт. мебинем ки бештар дар канори чап бозӣ карда истодаст. домои ҳамлаи дастаи ҳосилот фурсат барои онҳо аст, аммо бенатиҷа. як имконияти хеле хубро бозингарони тими ҳосилот аз даст доданд. زیاد از 5 دقیقه دیگر تا پایان این رقابت باقی مانده است. رسول فایزов ҷонибек шарипов партоби хеле баланд фурсат барои бозингарони ҳосилот. ду нафар мубориза бурданд, ҳам абдухалил боронов ва ҳам микаэл франк. سعید مختار عظیمов رقابتی او و سوربون افغانов مختار موفق می شود. پرتابی او و نوانیق به نتیجه. شاید در یک بازی فوتبالبازان خطاگی کرده ایستادند که در پاسوی هم دیگر در پاسوی یا پرتاب‌های دیاگونالی در اجرا کردن ضربه لحظه های آخری گلزنی من یک قسمی بسیار دلگیر کننده رو متماشا کرده ایستادیم با اشتراک ҳосилот و خاتلون. چندان بازی خوب از سوی هر دو دسته دیده نمیشد، مخصوصا بازی تاکتیکی. ادامه حمله و حالا ببینید چگونه گذریش از جانب بازیگری دسته ҳосилот و او ضربه میزند. علی نبی‌بулоев این ضربه رو برگردانید در زبان تیم خاتلون. با جایی که پس باید اجرا کرده شود، لیگیونری تیم ҳосилот ضربه میزند. این نفر میکائیل فرانک بود اگر خطا نکنم. به لحظه تکرار رو میبینیم. چه سرعتی بلند داشت، از بازیگران دسته خاتلون گذشت ولی ضربه زد.
بله میکائیل فرانک سرعتش هم خیلی بلند بوده است. پرتاب از کنجی میدان و توپ از میدان بیرون شد. همین حال بازی دیگر هم جریان دارد. بیننده عزیز فایزکان با کلوب مرکزی ورزش ارتش رقابت کرده است و طبق بعضی اطلاعات این بازی در میدان دسته ارتش صورت گرفته است. من فایزکان موسم امسال و موسم های دیگر هم در هر گونه میدان ها بازی میکرد. ورزشگاه حصار، ورزشگاه ناحیه رودکی و حالا در میدان دسته ارتش بازی کرده است. ادامه حمله دسته حاصلات و اینجا دوباره اشاره میکند که چیز نیست. پنالتی دوباره اشاره میکند. معذرت میپرسیم. ضربه 11 متر و کورت زرد و بازیگر رقم 77 سایچو بوزاروف نشان داده میشه. دعوا میکنن بازیگران دسته خطلان با رستم نورماتوف و ضربه پنالتی در دقیقه 43 رقابت و فایده دسته حاصلات نشان داده میشه. اینجا بیرون از جریمه‌گاه بود است. در نوارهای سست کرده شده داور این لحظه رو بار دیگر خوبتر و بهتر برای ما و شما نشان داد. بله فایده بازی ویران شد 100%، ولی معلوم میشود از نوارها که بیرون از جریمه‌گاه. برای همین حالا شاید داور با خلاصه هم آید که چرا ضربه 11 متر تعیین کرد. دعوای بازیگران دسته خطلان هم تا یک اندازه درست است. سایچو بوزاروف خود بازی رو ویران کرد. این یگان جای شک و شبهه نیست، اما در نوارهای سست کرده شده معلوم شد که بیرون از جریمه‌گاه. خب بار دیگر بیاید میبینیم بیننده عزیز. بله لحظه که بیرون از جریمه‌گاه بود. خب ما البته در این نوارها که نوارهای سست کرده شده هستند این لحظه رو خوبتر میبینیم و داور 1-2 ثانیه وقت دارد که با خلاصه انیق باید تا یا ضربه جریمه‌وی یا 11 متر تعیین کند. و این خاطر داوری کنار هم بود در این گونه حالت و شاید او ضربه جریمه‌وی تعیین کرد، چون که بعضی بازیگران خطلان جنوبی داوری مرکزی اشاره کردند که داوری کنار چنین نظر دارد که ضربه جریمه‌وی است. خب حالا می‌بینیم ضربه را کی اجرا می‌کند. سعید مختار عظیموف دقیقه آخرین بازی در نیمه اول و در مقابل او اهلیدین حبیبولوف است. ضربه سعید مختار عظیموف و حساب شده می شود 1-0. فوتبالبازان دسته حاصلات پیشرفت شدند توسط گل زده سعید مختار عظیموف از ضربه 11 متر. 1-0. چلو 5 دقیقه قسم اول بازی با پایان رسید. بیننده عزیز حالا میبینیم داور چند دقیقه اضافه میکند با نیمه اولی رقابت. خب 3 دقیقه دوباره اضافه کرده است با 45 دقیقه قسم اولی دیدار.
ادامه حمله دستای حاصلات. یک فرصت دیگر هست برای آنها و یا دروازه‌بان به پیش میبراید. دروازه‌بان تیم ختلان و این وضعیت رو رفع میکنند، وگرنه امکانیت خوبی گلزنی باز هم برای سایبانی میدان به میان آمد. رقابت برای به دست آوردن توپ و موفق شده ایستادن بازیگران ختلان. تنها در خط حمله اندکی باید خوبتر بازی کنند مهمانان. آنها فرصت داشتند در قسمی اولی بازی ولی از اون خوب استفاده بردن نتوانستند. توپ از میدان بیرون شد. سنتلو اسماعیلوف نتوانست توپ رو در میدان نگاه دارد. ادامه حمله دستای حاصلات. فرصت بسیار خوب. بالا کبیر سلیم شایف حرکت کرد برای ادامه دادن حمله، اما این حمله برطرف کرد. نیمه اولی بازی به انجام میرسد بیننده عزیز با حساب 1-0 با گل زده سعید مختار عظیموف و ضربه پنالتی حاصلات پیش صف می شود. ما بعد از چند لحظه برمیگردیم به قسم دومی بازی.
علی میسم عیاری. بچه‌ها برو اومدن. بچه‌ها برو اومدن 5 متر بهتر. نه محمد. بچه‌ها برو اومدن 5 متر بهتر.
дӯстони азиз, ба қисми дуюми бозии байни дастаҳои ҳосилот ва хатлон бармегардем. бозии даври 15-ми чемпионати Тоҷикистон аст байни дастаҳои лигаи олӣ, ки ҳамин ҳоло дар ноҳияи Фархор ҷараён дорад ва баъд аз қисми аввали бозӣ ҳисоб 1-0 ба фоидаи дастаи ҳосилот аст. Ягона тӯбро дар дақиқаҳои охир аз зарбаи пеналти Саид Мухтор Азимов ба ҳадаф расонид ва ҳамин тавр дастаҳо ба танаффус рафтанд. ҳоло қисми дуюми рақобат шурӯъ мешавад. Бидуни тағйирот дастаҳо бозиро шурӯъ хоҳанд кард ва бо шурӯъ шудани бозӣ аз маркази майдон шуморо бо ҳайати дастаҳо бори дигар ошно хоҳем кард. ҳосилот инҷо ду тағйирот дар ҳайати дастаи хатлон анҷом мешудааст. ба ҷои Саид Чобозоров ба майдон бозингари рақами 14 меояд Рӯзи Муҳаммад Абдураҳмонов ва ба ҷои Сунатулло Исмоилов ба майдон бозингари рақами 30 Додзи Кристиан Торсу ворди майдон мешавад ва ин ду бозингар дар мавқеъҳое ки футболбозони иваз шуда ҳунарнамоӣ мекарданд бозӣ хоҳанд кард. Аз ҷумла Саидшоҳ Бозоров, ки дар канори чапу рост бозӣ мекард ва ӯ сабаби асосии таъин кардани зарбаи пеналти шуд ба фоидаи дастаи ҳосилот, ҳоло асоси сармураббӣ иваз гардид. хуб, ҳайати дастаҳо дар қисми дуюм чунин аст. биёед шурӯъ мекунем аз тими меҳмон, тими хатлон. Дарвозабон Аҳлиддин Ҳабибуллоев, дифоъгарон Хушвақт Миров, Дерик Бона, Алишер Баротов, хуб, Тоҳирҷон Тағоизода, Сорбон Афғонов, Саидшоҳ Бозоров, акнун ба ҷои Сунатулло Исмоилов ба майдон Додзи Кристиан ворид шуд. ба ҷои Саидшоҳ Бозоров бошад Рӯзи Муҳаммад Абдураҳмонов, Овусу Кофи, Эммануэл Како ва Энок Арити бозингарони асосии дастаи хатлон дар қисми дуюми рақобат ҳастанд. Аслиддин Ҳабибуллоев сармураббии ин тим. хуб, дастаи ҳосилот Гбеку Праспер, дарвозабони ин тим Абдураҳмон Нозимов, Бенҷамин Асамоа, хуб, Вили Капава, Ҷонибек Шарипов, инҳо дифоъгарони тим. Нимуҳофизатгарон Микаил Франк, Саид Мухтор Азимов муаллифи гол, Расул Пайзов, Кабир Салимшоев, хуб, Абдухалил Боронов ва беҷани чорбозиён, инҳо ҳамлагарони даста. Амин Субҳонӣ сармураббии тими ҳосилот аст. ҳоло ҳамлаи дастаи хатлон, Сорбон Афғонов, партобаш хеле баланд ва тӯб аз майдон берун мешавад. бозии имрӯзаро Рустам Нурматов доварӣ карда истодааст. Шарифбек Нуриддинов ва Ислом Холиқов ба ӯ кӯмак мекунанд. Хуршед Дадабоев дар нақши довари чаҳорум дар бозии имрӯз аст. Гбеку Праспер, зарбаи ӯ ба маркази майдон меояд ва инҷо нимуҳофизатгари дастаи хатлон муваффақ шуд ки ҳамлаи дастаи ҳосилотро бартараф намояд. агар дастаи ҳосилот рафту ғалаба кунад, як зина болотар меравад, яъне мавқеи худи хатлонро иваз хоҳад кард. ва агар хатлон ғалаба ба даст оварад, онҳо дар мавқеи худ мустаҳкам қарор хоҳанд гирифт. идомаи ҳамлаи дастаи ҳосилот, зарба ва Аҳлиддин Ҳабибуллоев тавонист дарвозаи хатлонро аз голи муқаррарӣ Эмин нигоҳ дорад. ин дуюмин севи олӣ дарвозабони дастаи хатлон дар бозии имрӯза буд. Сараввал ӯ дар қисми аввал зарбаи бозингари рақами 30 дастаи ҳосилотро бартараф карда тавонист. аниқтараш зарбаи задаи Микаил Франкро ва ҳоло бошад ӯ зарбаи Ҷонибек Шариповро баргардонид. хеле маҳорати хуб нишон дод дарвозабони дастаи хатлон ва дар ин ду ҳолат муваффақ ба баргардонидани зарба шуд. ҳоло Азимов зарбаи ҷаримавӣ мезанад, вале зарбаи ӯ хато меравад. зарбаи хато аз сӯи капитани дастаи ҳосилот. беҳтарин фурсати голзаниро дар оғози қисми дуюм футболбозони дастаи ҳосилот аз даст доданд. Саид Мухтор Азимов, Абдураҳмон Нозимов, партоби хеле ҳам баланд ба Франк Микаэл, пас ба дохили ҷаримагоҳ аз сӯи бозингари рақами 30 ва хато буд ин пас.
نتوانست بازیکن رقم 30 دسته حاصلات میکائیل فرانک این امکانات رو خوب استفاده نماید. سوربون افغانوف پس خطای کاپیتان دسته خطلون پرتاب خیلی بلند با بورونوف و در این وضعیت بونا توانست خوب بازی کند. دریک بونا عکس حمله دسته خطلون افغانوف پرتاب خیلی بلندی و با جریمه گو تویرجان تقوی زدن موقعیت بود ولی خیلی ماهرانه بازی میکند نوزیموف. баротов پس خطای دفاعگری دسته خطلون ادامه حمله رو از سوی عبدالخلیل بورانوف میبینیم از کناری میدان. نوزیموف پرتاب خیلی بلندش به جانب شریپوف ویلی کاپاوا расул файзов حالا تلاش بازیکنان دسته حاصلات سعید مختار عظیموف عبدالرحمن نوزیموف بازیگزاری خیلی خوبی فوتبالبازان دسته حاصلات رو میبینیم ولی در این موقع بازیکن دسته خطلون خیلی خوب بازی کرد. عظیموف باز هم توپ رو گرفت. баротов تلاش خیلی خوبی حمله‌گری دسته خطلون رو میبینیم ولی تو انجام این حمله خوب با پایان نمیرسد. از جمله این کار رو امانوئل کاکو انجام داد. تیم خطلون یکی از دسته های خوبی فوتبال کشورمون بود اما سالهای اخیر بنابر سبب وضع مالیوی دسته با بحران گرفتار است. بحرانی که برآمدن از آن خیلی و خیلی دشوار متاسفانه و این البته با مکتب فوتبال شهر باختر هم به تاثیر نمیموند. سالهای پیش بازیکنان خیلی و خیلی زیاد بودند که از مکتب فوتبال شهر باختر تو با دسته های اساسی می رفتن از جمله در دوران شوروی زمانی که دسته پامیر بود. حالا ادامه حمله دسته حاصلات ولی باز به نتیجه و سرکرده از همونجا بهترین بازیکنان با هیئت اساسی دسته پامیر هم راه یافتند. پامیری آوازدار و سالهای اخیر هم این چیز دوام میکرد ولی چند سال اخیر میبینیم که هرچند این تمایل ادامه دارد یعنی پرورش فوتبالبازان نو اما وابسته به وضع مالیوی دسته اساسی در مسابقه داخلی کشور نمیتواند برای زینه‌های افتخاری تلاش ورزد متاسفانه. حالا ضربه کنجی با اشتراک فوتبالبازان دسته حاصلات عظیموف موفق می شود. سعید مختار عظیموف و مقابل قاعده بازی ویران کرده می شود از جانب نیم محافظتگری دسته خطلون کوفی اووسو و داور ضربه جریمه‌ای تعیین میکند و نفی بازیکنان تیم حاصلات. میبینیم سعید مختار عظیموف از نیم محافظتگری خطلون پیش گذشت، توپ را از او گرفت و میتوانست حمله رو ادامه دهد اما او را از پای افتانید کوفی اووسو. خب ضربه جریمه‌ای را رسول فایزوف اجرا میکند بازیکن رقم 7. حالا میبینیم که رسول فایزوف ضربه رو چگونه اجرا میکند. جانب جریمه دسته خطلون پرتاب رسول فایزوف ولی کسی به توپ رسیده نمیتواند. پرتاب خیلی بلند بود و بهترین امکانیت را از دست دادن بازیکنان تیم حاصلات.
дар пеш ҳар ду даста бозиҳои бисёр муҳим доранд ва рӯзи 8 август ҳосилот дар сафар бо клуби маркази вардиш артиш бозӣ хоҳад кард дар душанбе ва дар ҳамон рӯз хатлон дар майдони худ бо равшан дидор мекунад. идомаи ҳамлаи дастаи хатлон ва беҳтарин имконияти голзанӣ буд оло барои меҳмонон. як партоби дигар ҷониби дарвозаи Гбеку Праспер ва довар ишора мекард ки туп аз майдон берун шудааст. бисёр мавқеияти хуб доштанд шогирдони аслии Ҳабибуллоев. Сорбон Ақонов партоби дуру дароз ба хати ҳамла ва инҷо ҳам бозингарони дастаи хатлон муваффақ шуда натавонист. Энок Арити буд. идомаи ҳамла сӯи футболбозони дастаи хатлон як мавқеияти хуб, аммо Гбеку Праспер бо ҳар роҳе набошад тӯбро дошта гирифт ва ҳамлаи бозингарони хатлонро барбод дод. хеле гузариши хуб буд аз сӯи легионери дастаи хатлон. Энок Арити буд ки чунин имконияти голзаниро барои дастаи хатлон ба миён овард. идомаи ҳамла аз сӯи футболбозони дастаи ҳосилот ва бубинед ки чӣ гуна дар ин лаҳза рақобат хеле пурпечтоб мешавад. ҳамлаи навбати дастаи ҳосилот бозам Франк Микаел ҳоло талош кард барои идома додани ҳамла ва Тоёрҷон Тавоҷало бошад эътироз мекунад ба довар. идомаи ҳамлаи дастаи ҳосилот зарбаи сахти Абдураҳмон Нозимов, вале туп ба самти дигар меравад. Абдураҳмон Нозимов нимуфизатгар аст, нимуфизатгари канор, вале ҳамин ҳоло дар хати дифои канори рост ҳунарнамоӣ карда истодааст.
идомаи ҳамлаи хатлон. фурсати навбатӣ аст барои онҳо. як зарба аз масофаи дур ва Расул Файзов сад гузошт ва имконият надод. Микаэл Франк, Алишер Баротов зуд ба пеш баромад ва ин вазъиятро рафъ кард. ту ба дасти Расул Файзов расид. меъбур дигар таваҷҷӯҳ мекунем. берун аз ҷаримагоҳ буд. бале, берун аз ҷаримагоҳ буд ва товар ҳадяқал метавонид зарбаи ҷаримавӣ диҳад ба фоидаи дастаи хатлон. аммо ин чизро нодида гирифт товари бозӣ. фурсат ҳаст барои бозингарони тими ҳосилот. Франк Микаел пасашро дифоъгари дастаи хатлон бартараф кард. тағоизода ва туб аз пӯю ҳам гирифт легионери тими ҳосилот Саид Мухтор Азимов. 15 дақиқа сипарӣ шуда аз оғози бозии дастаҳо. идомаи ҳамлаи дастаи ҳосилот ва зарбаи Абдураҳмон Нозимов. ту берун шуд. ду тағйироти дигар дар ҳайати дастаи хатлон анҷом шуд. خب بازیگر قیمش از سه مرجان شریف فولو با میدون اومد به جای خوشوقت میرفت. باز یک بازیگر دیگر وارد میدان شد. این فوتبال رقم 22 سنت‌الله عزیزوف است و او به جای بازیگر رقم 19 ایمانوئل کاکو وارد میدان شده است. این 4 تغییر در دسته خطلون انجام می شود و پنالتی با دروازه دسته ҳосилот تعیین کرده می شود. سرعت خیلی بلند داشت فوتبال دسته خطلون و داور رستم نورماتوف تصمیم گرفت که ضربه پنالتی تعیین کند. حالا می‌بینیم که ضربه رو کی اجرا می‌نماید. لحظه تکرار رو منتظر هستیم. بله، اینجا 100% معلوم می شود که بازیگر دسته ҳосилот غیر قاعده بازی کرد. هرچند جانبک شریفов در برابر سالبان افغانов قرار داشت، اما با پیش برآمدن فوتبالیست رقم 10 دسته ҳосилот ویلی کاپاوا نافهمو بود و داور حالا ضربه پنالتی تعیین میکند با دروازه دسته ҳосилот. میبینیم که ضربه چگونه انجام میشود از جانب فوتبالیست تیم خطلون و این ضربه را алишер Баротов ба ҳадаф хоҳад расонид. дифоъгари дастаи хатлон ҳоло дар муқобили ӯ Гбеко Праспер қарор дорад. мунтазири задани зарбаи дифоъгари дастаи хатлон ҳастем. ضربه алишер баротовро мебинем. зарбаи ӯ ва хато меравад. зарбаи алишер баротов, бинандаи азиз, аз дарвоза боло рафт. зарбаи алишер баротов хато.
اجرا می شود و مخلصان دسته حاصلات شروع غوغا میبرند، شادی و نثار میکنند. بیاید میبینیم. بله خیلی بلند ضربه اجرا شد و توپ از میدان بیرون گردید. اکنون انگیزه ایلاوگی میگیرن فوتبالبازان دسته حاصلات. این برای اونها فرصت پیدا میکند که برای نگاه داشتن حساب 1-0 هم تلاش را ارزند. ولی فشار بازیکنان دسته خطلان من فکر میکنم خیلی و خیلی زیادتر میشود. ادامه حمله دسته خطلان، پرتاب نوبتی به جریمه‌گاه و توپ بیرون کرده شد. بهترین امکانیت گلزنی را فوتبالبازان دسته خطلان از دست دادند. برای برابر کردن حساب بازی آنها خیلی و خیلی نزدیک بودند. جانیبک شریپوف. ادامه حمله دسته حاصلات را می‌بینیم. پرتاب خیلی بلند و توپ به عبدالخلیق بارونوف نرسید. بازی جریان دارد و عبدالرحمن ناظیموف رو میباید توپ را از میدان صدا بیرون کند، چون که علیشیر باراتوف کمی آسیب گرفته است. بله نودرست اینجا بازی کرد فوتبالبازی دسته حاصلات و عمیق‌ترش ضربه زد با پای دفاعگری تیم خطلان و آسیب گرفت. حالا دوباره برمیگرده علیشیر باراتوف با میدان، همون نفری که ضربه 11 متری رو اجرا کرده نتوانست. ادامه حمله دسته حاصلات را میبینیم. یک ضربه از مسافه دور و اینجا دروازه‌بانی دسته خطلان خیلی عالی بازی کرد. اهل‌دین حبیب‌اللویف. این مراتبه اول نیست که مفصوف چنین سیف‌های عالی انجام دهد. ببینید موقع خیلی خوب گرفت بازیگر دسته حاصلات و ضربه زد. بازیگزاری میکنم فوتبالبازان دسته حاصلات. امکانیت ادامه دادن حمله هست. پرتاب به جریمه‌گاه تیم خطلان، تو بیرون کرده شد. تو برای بازیگران حاصلات. میکائیل فرانک ولی کوفی اووسو در مقابل او خیلی ارزنده بازی کرد برای برطرف کردن این حمله. سید مختار عظیموف، رسول فایزوف. تو با همدسته رسول فایزوف نمیرسد. نزدیک بود بازیگر دسته حاصلات. حالا ضربه نوبتی اما چگونه در دقیقه 69
امکانیت 100% گلزنی رو میکائیل فرانک خوب اجرا کردن نمیتواند. ببینید چگونه امکانیت گلزنی بود برای او. بهترین فرصت گلزنی اما به نتیجه. ادامه حمله دسته خطلون و توپ از میدان بیرون شد. خب دقیقه 70 بازی بیننده عزیز تو پایانی رقابت وقت خیلی و خیلی زیاد است. بازیگران خطلون رو میباید زودتر برای انجام دادن حمله های خوب تلاش کنند. عبدالرحمن نظیمов پرتابی او با فرانک میکائیل. حمله دسته حسیلوت ضربه و دروازه‌بان خطلون. واقعا هم احسن گفت باید با اهل‌الدین حبیب‌اللهیف که این دفعه هم ضربه حمله‌گری دسته حسیلوت عبدالخلیق بورونوف را برگردانید. خیلی امکانیت خوب بود برای فوتبالبازان حسیلوت. آنها کایها میتوانستند باعث 2-0 پیش صف شوند. حمله نعمتی فوتبالبازان دسته خطلون. پاس به کنار طاهر تقی‌زاده. ضربه از همین موقع ولی خطا. ببینید چگونه پاسی میکائیل فرانک بود اما عبدالخلیق بورونوف از این فرصت خوب استفاده برده نتوانست. خب در حالت دسته حسیلوت بازیگر عوض می شود. حالا بازیگر رقم 22 به میدان می آید. عبدالجبار عبدالرحیم زاده و کبیر سلیم شایف را عوض می کند در دقیقه 72 بازی. کمی حالا وقت داده می شود و دسته ها و زود فوتبالبازان هر دو تیم به میدان برمیگردند. بسیار امکانات های خوب برای هر دو دسته از جمله برای فوتبالبازان میزبان بود. حسیلوت آنها می توانستند چند مرتبه دروازه خطلون را رخنه کنند ولی مهارت بلندی دروازه‌بان اهل‌الدین حبیب‌اللهیف باعث بر آن شد که حمله های آنها برطرف کرده شود. حمله دسته خطلون ادامه میکند. یک فوتبالبازی دسته حسیلوت از پای افتیده است. این میکائیل فرانک است. خود فوتبالبازان دسته حسیلوت میخوان حمله خود را انجام بدهند و توپ را از میدان ساده بیرون نمیکنند. ما بس از اون که هم دستهشان از پای افتیده است. رسول فایزوف پرتاب به کناری میدان. ادامه حمله حسیلوت اما بی نتیجه و از جای برمیخیزد یک به یک بار توپ رو میگیرد فرانک ایمانوئل. معلوم میشود که فرانک میکائیل معذرت معلوم میشود که او نیرنگ بازی کرده است. کارت زرد حالا با کافی اووس نشون داده میشود.
خب حالا امکانیت خیلی خوب برای بازیگران حاصلات. عبدالرحمن نازیمов اشتباه میکنه بازیگر رقم 8 دسته حاصلات. سوم افتاد لحظه آخری مبارزه برد و برخوردش با بازیگر رقم 3 دسته حاصلات حمایتگر بنجامین اساموا. متوجه میشویم. بله اینجا اوسیب گرفت اگر خطا نکنم لیگنری دسته حاصلات. خب حالا کارت زرد و کاپیتان دسته خطلان نشان داده میشه. ادامه حمله با شکل فلوبوزان دسته حاصلات ولی بی نتیجه این حمله به پایان رسید. میکائیل فرانک دو سه بازیگر در مقابل او بودند و این خاطر خوبتر بازی کردن نتوانست فلوبوزان رقم 30 دسته حاصلات. بازم توپ جانب او میرود. کمتر با پس بازی میکند این فلوبوز. بیشتر میخواد مهارت انفرادی خود را نشان دهد. روزی محمد عبدالرحمانوف، علیشیر براتوف، دریک پاسی دریک بون هم خطا و فلوبوزان دسته حاصلات باز با عکس حمله نوبتی میروند. اولین شده به توپ رسید دروازه‌بان دسته خطلان مرجان شریپوف. ادامه حمله فلوبوزان دسته خطلان. فرصت هست برای اجرا کردن ضربه. سنت‌الله عزیزوف بود. حالا مرجان شریپوف گزارش او دوباره اشاره میکند هیچ چیز نیست. کافی اووسو میخواست حمله را خوبتر انجام داد اما موفق نشد. داوری کنار حالا با رستم نورماتوف چیزی اشاره کرد، شاید او نفهمید. شاید کدام بازیگر سخنهای قبیح گفت. مرجان شریپوف کارت سرخ میگیرد از سوی داور و اینجا او چیزی گفت با داوری کنار. با این خاطر داور کارت سرخ نشان داد. اینجا بازیگران دسته خطلان در میافتند با داوری کنار.
ва Омарҷон Зарипов корти сух нишон дода шуд. Бозингере ки чанд лаҳза пештар ба майдон омад. Биёед мебинем, ӯ аз пой афтид, довар дар наздиктарин фурсат буд, ҳеҷ ҳаракате анҷом надод. Ва инҷо боз барои довар туф кард, агар хато накунам. Бале, баръало мушоҳида мешавад. Ин чиз ман фикр мекунам Кумитаи интизомии Федератсияи футболи Тоҷикистон пеш аз бозиҳои даврҳои оянда ин масъаларо ҳатман дида мебаранд. қоида бозӣ вайрон шудааст. корти зард ба футболбози дастаи Хатлон. эътирози бозингарони дастаи Хатлон ба товар Рустам Нурматов хеле ва хеле зиёд шуда истодааст. Дерек Бона ҳоло огоҳӣ мегирад. камтар аз 10 дақиқаи дигар боқӣ монд, бинандаи азиз. бале, инҷо амалкарди футболбози дастаи Хатлон нодуруст, ӯ тӯбро нагирифт. зарбаи ҷаримавӣ бо иштироки футболбозони дастаи Ҳосилот бенатиҷа ба поён расид. натавонистанд ин гуна фурсатро онҳо хуб истифода баранд. имконияти навбатӣ барои дастаи Ҳосилот. аксулҳамлаи футболбозони тими Хатлон ва қоидаи бозӣ дар муқобили Сунатулло Азизов вайрон карда шуд. корти зард инҷо нишон дода мешавад ба бозингари дастаи Ҳосилот Расул Файзов. зарбаи кунҷӣ барои бозингарони Хатлон ва боз ҳам Сорбон Афғонов буд ки чунин имконияти хубро барои дастаи Хатлон ба миён овард. ва тағйирот дар ҳайти дастаи Ҳосилот ду тағйирот мешавад. як бора шояд баъд аз иҷро кардани зарбаи кунҷӣ Муҳаммадалӣ Азизбоев онҷо омодагӣ дорад барои ба майдон баромадан. бозингари рақами 19 ва фикр мекунам баъд аз зарбаи кунҷӣ ин тағйиротҳо дар ҳайти дастаи Ҳосилот анҷом мешавад. партоби хеле ҳам баланд ва тӯбро Гбеку Праспер дошта гирифт. хуб, Шодиҷон Муродов бозингар рақами 11 ба майдон меояд ва ҳамчунин Муҳаммадалӣ Азизбоев. Шодиҷон Муродов ҳамин ҳоло Франк Микаилро иваз мекунад ва Муҳаммадалӣ Азизбоев бошад бозингари рақами 32ро иваз менамояд. бозингари рақами 37 Бежан Нишонбойзода. инҷо як нофаҳмиам аст. дар дархости дастаҳо рақами Бежан Нишонбойзода 37 навишта шудааст, аммо дар пироҳани ӯ ҳоло мебинем ки 32. шояд инҷо як нуқсони техникӣ ба амал омадааст. ҳамлаи дастаи Ҳосилот, фурсат барои Шоди Муродов ва бозам Аҳлиддин Ҳабибуллоев дарвозабони тими Хатлон бубинед ки ҳамлаи дастаи Ҳосилотро бартараф мекунад. ба назари ман
новас аз натиҷаи бозӣ имрӯз аз ҳама бозингари беҳтарин бозингаре ки воқеан бояд эътироф шавад дар поёни рақобат беҳтарин бозингари вохӯрӣ ин бояд дарвозабони дастаи хатлон бошад. хеле хуб бозӣ кард аҳлиддин ҳабибуллоев ва муваффақ ҳам шуд ки 5-6 сейви олӣ анҷом диҳад. ҳамлаи фулбозони дастаи хатлон идома мекунад. Тоҳир Тавализода рӯзи Муҳаммад Абдураҳмонов партоба канор ба Собирбон Афғонов дақиқ буд, аммо фулбози дастаи ҳосилот то лаҳзаи охирин мубориза бурд барои бартараф кардани он ва муваффақ ҳам шуд. идомаи ҳамлаи дастаи хатлон партоби Сорбон Афғонов ту берун карда мешавад. 4 дақиқа боқӣ мемонад то поёни ин бозӣ. андаке таваққуф дар бозӣ. дифоъгари дастаи ҳосилот осеб гирифтааст Абдураҳмон Нозимов. зуд ба ӯ кӯмак расонида мешавад ва бозингари мазкур аз майдон берун мебарояд. дар даври оянда рӯзи сешанбе дастаи ҳосилот дар сафар бо клуби маркази варзиш артиш дар душанбе бозӣ хоҳад кард ва хатлон дар майдони худ равшанро қабул мекунад. Муҳаммадали Азибоев партоба ҷаримагоҳ бозингари дастаи хатлон бисёр хуб ҳунарнамоӣ кард барои бартараф кардани ин ҳамла ва қоидаи бозӣ аз ҷониби Муҳаммадали Азибоев вайрон карда шуд. имконияти идома додани ҳамла ҳаст барои фулбозони дастаи ҳосилот. Расул Файзов пас ба канори чап 2 дақиқаи дигар боқӣ мондааст то поёни вақти асосии бозӣ. зарба аз масофаи дур ва боз ҳам хато ту баландтар аз майдон берун мешавад. Сорбон Афғонов думаи ҳамлаи дастаи ҳосилот бенатиҷа. Овусу Алишер Баротов Афғонов ва дар муқобили Афғонов Абдураҳмон Нозимов қоидаи бозиро вайрон кардааст. зарбаи ҷаримавӣ ба нафи футболбозони дастаи хатлон беҳтарин имконият барои онҳо аст. бал инҷо Абдураҳмон Нозимов 100% қоидаи бозиро вайрон кард.
партоби ирсол мешавад. тӯбро бозингарони ҳосилот бартараф карданд. ҳоло боз ҳам тӯб дар ҷаймагоҳ, ин дафъам берун карда шуда аз ҷаймагоҳ. идомаи ҳамлаи дастаи ҳосилотро мебинем. ҳамин ҳоло пас бисёр хуб иҷро мешавад. имконият барои Боронов ва зарбаи кунҷӣ барои соҳибони майдон. хуб, вақти асосии бозӣ ба поён расид. довар 6 дақиқа илова кард ба вақти асосии рақобат. бубинед чӣ гуна Абдухалил Боронов имконият дошт, вале рӯзи Муҳаммад Абдураҳмонов ба ӯ монеа пеш овард. зарбаи кунҷӣ барои футболбозони ҳосилот. Шодиҷон Муродов, Расул Файзов, Муродов. тӯб аз майдон берун шуд. зарбаи начандон хуби дарвозабони тими Хатлон дар ҳамин лаҳзае ки ҳар дақиқа, ҳар сония барои дастаи Хатлон муҳим аст. ҳоло амин Субҳонӣ дар назди Дилшод Восиев ёрдамчиаш қарор доранд. Абдураҳмон Нозимов партоби хеле баландию ва 100% инҷо Дерек Бона қоидаи бозиро вайрон мекунад. дар муқобили бозингари рақами 22 Абдуҷаббор Абдураҳимзода. Муҳаммадали Азизбоев ва Расул Файзов дар назди тӯб. Кадоме аз онҳо зарбаро иҷро мекунанд? шояд барои Расул Файзов мувофиқтар аст. Муҳаммадали Азизбоев инҷо чӣ зарба мезанад ин бозингар? зарбаи нодурусти Муҳаммадали Азизбоев. дақиқаи 93 бозӣ. سه دقیقه دیگر باقی مونده است تا پایان بازی دستای ҳосилоту Хатлон. силсилаи нокомиҳое ки дастаи ҳосилот дар муқобили Хатлон дошт, имкони шикастан дар бозии имрӯза вуҷуд дорад. ҳоло фурсат барои бозингарони дастаи ҳосилот. зарба зада мешавад ва Аҳлиддин Ҳабибуллоев ин зарбаро бармегардонад. зарба рост ҷониби дарвозабон иҷро шуд. ҷонибек Шарипов хеле хуб мубориза бурд ва тӯбро аз бозингари дастаи Хатлон гирифт. талош мекунад ки ҳамларо дар танҳоӣ анҷом диҳад ҷонибек Шарипов, аммо муваффақ нагардид. бо шумораи 1 нафар кам футболбозони дастаи Хатлон бозӣ карда истоданд баъд аз он ки Марҷон Шарипов корти сурх гирифт. вале нобаст аз ин ҳам бозингарони Хатлон гоҳ-гоҳ ҳамлаҳои худро анҷом дода истоданд. خب ҳоло ба майдон бозингари рақами 5 меояд ба ҷои Абдухалил Боронов. Саидамир Алиев ҳамчун ҳимоятгар ворди майдон хоҳад шуд. партоби хеле баланд. Беку Праспер.
یک دقیقه دیگر باقی مونده است بیننده عزیز تا انجام بازی دسته ها. Абдурахмон Нозимов пас соло ба канор Муҳаммадали Азизбоев пас ба Шоди Муродов зарбаи Шоди Муродов ва боз ҳам дарвозабони дастаи Хатлон тӯбро дошта мегирад. Сонияҳои ба шумор боқӣ мондааст бинандаи азиз. фурсат буд барои футболбозони Хатлон, аммо бенатиҷа ва имконияти идома додани ҳамла ҳаст барои бозингарони ҳосилот, вале тӯб аз майдон зада берун карда мешавад. شش دقیقه ایلوگی با پایان رسید. دقیقه هفتمی ایلوگی جریان دارد. و همینطور صدای اشتراکی داور از پایان رقابت دسته های حاصلات و خطلان در دور 15 صدا میدهد. حساب 1-0 با یک گل زده سید مختار عظیموف دسته حاصلات غلبه به دست میآورد در میدان خود در مقابل خطلان. عموما رویدادها زیاد بودند. علیشیر براتوف ضربه پنالتی را اجرا کرد، نتوانست. عمر جان شریف بعد از کرسی احتیاطی با میدان آمدن کارت سرخ گرفت و همینطور بازی به انجام رسید. بیننده عزیز، حاصلات موقع خود را یک زینه بالا برد و موقع خطلان را یعنی اشغال کرد و اکنون در دور آینده حاصلات با کلوب مرکزی ورزش ارتش بازی خواهد کرد. تیم خطلان باشد در میدان خود با دسته روشن بازی میکند. بسیار بازی جالب و دیدنی با اشتراک این دسته ها خواهد بود و ما امیدوار هستیم که بازی های دور آینده هم خوبتر و بهتر میشود. امروز دو بازی برگزار شد و البته یکی از بازی های دور 15 هم این مذهبی رقابت بود که با غلبه دسته حاصلات با گل زده سید مختار عظیموف از ضربه پنالتی به انجام رسید و اکنون در بازی های دور دیگر ما میبینیم که پگاه چگونه نتیجه به قید گرفته میشن. از جمله کوکتوش با استقلال بازی میکنه در ناحیه رودکی. در کلوب روشن با خب حریف خود وارد میدان میشود. یادآور میشیم که دسته روشن در میدان خود مقابل خوجند بازی میکند و اسخط در میدان خود مقابل ریگارت است. این همون ضربه پنالتی که سید مختار عظیموف اجرا کرد در پایان نیمه اول رقابت و هرچند دروازه‌بان خطلان سمت توپ را معین کرد اما برای برگرداندن آن موفق شده نتوانست. در قسم دوم فرصت ها برای بازیگران حاصلات خیلی زیاد بود. قهرمان اساسی دروازه‌بان تیم خطلان اهل‌الدین حبیب‌اللهیف بود. بعداً ضربه پنالتی به دروازه دسته حاصلات تعیین کرده شد اما علیشیر براتوف از ضربه پنالتی توپ را به درون دروازه روان کرده نتوانست. امکانیت برای عبدالخلیل بورانوف بود. آنجا هم باز دروازه‌بان دسته خطلان خیلی و خیلی عالی هنرنمایی کرده توانست. بیننده عزیز، گزارش مستقیم از ناحیه فرخور به انجام میرسد. بابا خالمازاده بودم که بازی رو برای شما شرح دادم. تا گزارش نوبتی صحتمند و پیروز باشید. خیر.